Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will continue our lesson with a new chapter. That is the last chapter in Form 5, Chapter 7. And the topic is about quantum physics. This is a new topic in the KSSM. Okay. So quantum physics, what we're going to learn in quantum physics. First, in 7.1, we will learn the quantum theory of light. Second, 7.2, we will learn about the photoelectric effect. And the third, 7.3, we will learn Einstein photoelectric theory. Okay. How did the idea of quantum theory arise? That we're going to learn in quantum physics. What is the meaning of quantum energy and photon? What is wave-particle duality? And finally, what are the characteristics of photoelectric effect? So for today, we go for 7.1. That is the quantum theory of light. Okay. So you follow the notes from the textbook and also from the module. In Form 4, you have learned that the electromagnetic spectrum is a continuous spectrum. So this is what we have learned in the topics of wave, electromagnetic wave. The electromagnetic wave in a spectrum has a spectrum where it have 7 wave in electromagnetic wave. So that we call that the electromagnetic wave is a spectrum of electromagnetic spectrum, and it is a continuous spectrum. This spectrum consists of 7 types of wave. We have 7 types of wave in electromagnetic wave with different frequency and also different wavelength, as shown in figure 7.1. So this what we have already learned in the topic of electromagnetic wave. So we have a spectrum of electromagnetic wave where we have 7 wave. Start with gamma rays, and then X-rays, ultraviolet, visible light at the center, infrared radiation, microwave, and radio wave. So the 7 wave has been disusun through the wavelength and also through the frequency, where from the gamma ray to the radio wave, the wavelength is increasing. Daripada gamma ray kepada radio wave, wavelength dia semakin bertambah. Maknanya semakin lama makin panjang. Kalau awak tengok kepada gambar rajah wave yang ditunjuk ni, daripada lambda yang paling pendek iaitu gamma ray kepada lambda yang paling panjang iaitu radio wave. Dan bila kita kata lambda, apakah dia lambda? Ni cuma kena ingat balik, lambda is the distance between 2 successive point at the same phase. This is lambda. Jadi kita nampak lambda untuk gamma ray tu dia pendek berbanding lambda untuk radio wave dia lagi panjang. Dan dia juga disusun mengikut frequency of the wave, where the frequency ni terbalik. Kenapa dia terbalik? Kita daripada formula yang kita dah belajar, V equals to F lambda. So the frequency is given by V over lambda. So what we can see from the equation is frequency and lambda is inversely proportional. Okay. Semua electromagnetic wave, gamma ray sampai radio wave, dia akan bergerak dengan speed yang sama. So the speed of the electromagnetic spectrum is constant. And the electromagnetic spectrum disusun mengikut lambda dia. Jadi sekiranya lambda dia makin panjang, maka frekuensi dia makin rendah. Dan sekiranya lambda dia makin pendek, frekuensi dia makin tinggi. So semakin ke kanan, lambda dia makin panjang, tetapi daripada kanan ke kiri pula frekuensi dia yang bertambah, ataupun daripada kiri ke kanan frekuensi dia makin rendah. Okey.
Bila kita pergi kepada visible light, cahaya tampak ni, our visible light also have a spectrum of light, where visible light have 7 colors of light. Kita punya cahaya tampak pun dia dalam bentuk spektrum juga. Cuma dia dalam bentuk spektrum color. Electromagnetic wave dia dalam bentuk spectrum of wave. Spektrum ni ialah series of wave, bersiri. Maknanya ada banyak wave dalam satu kumpulan wave tu. Begitu juga dengan visible light. Dalam satu cahaya itu ada 7 warna cahaya yang lain, iaitu bermula dengan violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Jadi daripada violet kepada red sama juga macam gamma ray kepada radio wave, dia punya lambda dia makin panjang. So kita boleh tengok daripada gambar rajah yang ditunjuk lah. Okay, 400 ni unit dia apa? 400 ni unit dia adalah nanometer. Nano ni ialah 10 kuasa negatif 9. Nano nilai dia adalah bersamaan dengan 10 to the power of negative 9. Okay, so from 400 nanometer to 750 nanometer. So the violet is 400 nanometer, and for the red light, the lambda is 750 nanometer. So maknanya warna daripada violet kepada red, lambda dia makin panjang. Okay, maka dia ada banyak cahaya, banyak warna cahaya, maka itu yang dipanggil sebagai spectrum of light, spectrum color of light. Okay, kalau electromagnetic wave kita panggil spectrum wave, electromagnetic spectrum kita panggil. Okay, all object emits electromagnetic radiation. All object, semua objek memancarkan radiasi elektromagnetik. All object emit electromagnetic radiation. All object emit wave with low frequency. Semua objek dia memancarkan electromagnetic radiation, di mana electromagnetic radiation ini dia bergantung kepada suhu, di mana suhu yang rendah frekuensi dia akan suhu yang rendah frekuensi pun rendah. Okey, jadi frekuensi yang rendah, kalau kita rujuk kepada electromagnetic spectrum kita, frekuensi yang rendah ialah radio wave. Jadi radio wave ni dia merujuk kepada objek yang sejuk, iaitu suhu dia rendah, such as radio wave or microwave. While hot object emit wave with higher frequency, such as visible light and ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation dengan visible light, frekuensi dia lebih tinggi berbanding dengan radio wave dan microwave. Maka dia mempunyai suhu yang lebih tinggi berbanding dengan microwave dan radio wave, suhunya lebih rendah kerana frekuensinya rendah. Okay, maknanya nak cerita sini ialah the frequency of the wave is depends to the temperature of the wave. Kalau suhunya rendah, frekuensinya rendah. Kalau suhunya tinggi, frekuensinya tinggi. Kerana apa? Kerana sebab semua objek memancarkan radiasi, radiation of electromagnetic radiation. Semua objek, dia kata, kan? Okay, do human also emit electromagnetic wave? Adakah kita juga memancarkan electromagnetic radiation? Jadi badan kita ni keluarkan haba ke tidak? Okay, badan kita juga mengeluarkan haba. So mana-mana objek yang mengeluarkan haba, dia sebenarnya memancarkan, emit the electromagnetic radiation. Sebab tu dia kata semua objek, all object emit electromagnetic radiation, because all object will be referred to the heat. All object emit heat, release heat. Semua adakah kandungan heat dia tu banyak ataupun sedikit. Jadi kalau dia boleh release lagi banyak heat, dia adalah objek yang panas. So lagi panas bermaksud dia punya frekuensi dia adalah lagi tinggi. So dia memancarkan electromagnetic radiation yang frekuensi tinggi. Kalau lagi sejuknya objek itu, maka dia memancarkan electromagnetic radiation yang frekuensinya rendah. Okey.
A black body is an idealized body, satu body yang unggul, idealized, that is able to absorb all electromagnetic radiation that falls on it. Satu jasad hitam. Kita nak belajar tentang jasad hitam, a black body dipanggil. A black body ni dia ada satu ciri istimewa dia, iaitu dia boleh menyerap, absorb all electromagnetic radiation. Yang mana kita katakan semua objek emit electromagnetic radiation. Tapi kalaulah electromagnetic radiation ni jatuh kepada black body, maka black body tadi dia akan absorb the electromagnetic radiation yang jatuh kepada dia. Pada masa yang sama, a black body also can emit thermal radiation. Dia juga boleh memancarkan thermal radiation. What is thermal radiation? Thermal radiation ni juga is a electromagnetic radiation that include visible light and radiation that cannot be seen by human eye, such as infrared radiation. Jadi black body dia boleh menyerap, ini sifat black body, satu bahan, satu objek yang unggul di mana dia boleh menyerap semua electromagnetic radiation yang jatuh kepada dia, dia akan absorb. Pada masa yang sama, black body ni juga dia boleh emit thermal radiation, di mana dalam thermal radiation itu pula dia ada electromagnetic radiation. Dalam thermal radiation dia ada electromagnetic radiation. Di mana bila kita kata thermal is refer to the heat. The thermal radiation is depends on its temperature. Okay? The radiation emitted form a continuous spectrum. Continuous spectrum, and is unaffected by the nature of the black body surface. Jadi dia memancarkan radiation tu, radiation emitted form a continuous spectrum and is unaffected. Dia tidak bergantung kepada sifat permukaan black body. Dia bergantung kepada heat of the black body. Haba yang ada pada black body itu. Kalau black body itu dia adalah panas, temperaturenya tinggi, so dia akan memancarkan, emit the thermal radiation with high frequency. Kalau black body itu temperaturenya rendah, sebab semua objek dia ada kandungan heat dia masing-masing. Sebab itulah semua objek itu dikatakan boleh memancarkan electromagnetic radiation, sebab dia ada temperature dia masing-masing. Cuma temperaturenya tak sama. Bagi objek yang panas, temperaturenya tinggi, dia memancarkan electromagnetic radiation dengan frekuensi yang tinggi. Bagi objek yang sejuk, suhunya rendah, dia memancarkan electromagnetic radiation dengan frekuensi yang rendah. Okey. Thus, an object emitting electromagnetic radiation which is determined by its temperature. Jadi objek yang memancarkan electromagnetic radiation ni, dia ditentukan oleh temperature dia yang cikgu cakap tadi lah. Yang mana dia dikenali sebagai black body radiator. Dia bukan bergantung kepada sifat permukaan black body itu. Dia bergantung kepada heat yang ada pada black body itu. Okey. Jadi bila dia memancarkan electromagnetic radiation, jadi electromagnetic radiation ni dia terdiri daripada spectrum of electromagnetic spectrum yang kita kata dia ada 7 wave dekat dalam tu. Daripada gamma ray sampai radio wave. Dia boleh duduk di mana-mana wave tu, bergantung kepada nilai frekuensi dia, dan frekuensi itu bergantung kepada temperature dia. So a black body, apakah jasad hitam ni? A black body is an idealized body, satu body, satu jasad yang unggul, di mana dia ni bersifat boleh menyerap semua electromagnetic radiation yang jatuh kepada dia, dan pada masa yang sama dia boleh memancarkan, emit the
thermal radiation, di mana thermal radiation itu pula dia boleh menghasilkan electromagnetic radiation dia sendiri. Jadi dalam electromagnetic radiation tu ada 7 tadi, bergantung pada nilai frekuensi dia lah. Jadi dia termasuklah visible light, dia juga mungkin termasuk sebagai infrared. Thermal infrared ni kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Okey, jadi kena guna alat yang boleh melihat infrared, yang mana dia mengesan haba. Okey. Gallery, info gallery. The rays of light that enter the ear cavity will undergo repeatedly reflection on the inner walls of the ear cavity. At each reflection, parts of the rays are absorbed by the inner walls of the ear until all the rays are absorbed. Thus, the ear cavity acts like a black body. Kita punya lubang telinga tu, kan, bila ada cahaya yang masuk ke dalam lubang telinga kita tu, cahaya tu adalah electromagnetic spectrum. Okey. So bila dia masuk ke dalam lubang telinga kita, maka akan berlakulah pantulan, reflection of light dekat dalam lubang telinga kita. Repeated reflection in the inner walls of the ear cavity. Berlakulah pantulan dalam lubang telinga kita. Jadi bila berlakunya pantulan itu, apa yang berlaku ialah bahagian dalam telinga kita tu dia akan absorb kita punya pantulan cahaya tadi. Absorb pantulan cahaya. Cahaya adalah spektrum, electromagnetic spectrum. So mana-mana electromagnetic spectrum yang jatuh kepada satu black body, maka black body tadi dia boleh absorb the electromagnetic spectrum, termasuklah light. Maka kita punya lubang telinga itu dia absorb kita punya light tadi, sehinggalah cahaya yang reflect dalam lubang telinga tu akan hilang. Hilang kerana diserap oleh dinding lubang telinga kita tu, the inner walls of the ear. Jadi kita punya lubang telinga kita dekat bahagian dalam tu, dia bertindak sebagai satu black body. Itu bukan kata black body ni benda yang hitam, ambil benda kita pergi cat hitam, bukan. Black body adalah satu body yang mana dia ni sifat dia boleh absorb electromagnetic spectrum yang jatuh kepada dia, dan dia juga boleh emit the thermal radiation. Yang mana thermal radiation juga adalah electromagnetic spectrum. Maka itu dipanggil sebagai black body. Dia boleh absorb mana-mana electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum ni ada 7 tadi, daripada gamma ray sampai radio wave. Termasuklah light yang berada di tengah-tengah. Okey. Itu cerita dia. Jadi ini adalah electromagnetic spectrum yang kita dah belajar. Okay. Jadi dalam gambar rajah ni kita nampak electromagnetic spectrum kita ni dia dalam bentuk continuous spectrum. Kita panggil dia dalam bentuk continuous spectrum. Kenapa cikgu kata dia continuous spectrum? Sebab dia tidak ada borderline yang memisahkan antara satu wave dengan satu wave yang lain. Gamma ray, habis gamma ray, tiba-tiba dia masuk X-ray. Habis X-ray dia masuk ultraviolet. Habis ultraviolet dia masuk visible light. Habis visible light dia masuk infrared. Habis infrared dia masuk microwave. Habis microwave dia masuk radio wave. Begitu juga dengan visible light. Visible light is also a continuous spectrum. Kita tak nampak kat mana border yang memisahkan antara warna violet dengan indigo, indigo dengan blue, blue dengan, kita tak nampak dia punya borderline. Yang kita nampak daripada violet, tiba dia makin pudar, dia jadi indigo sikit, lepas tu dia jadi biru pula. Lepas biru, habis warna biru muda, dia jadi hijau pula, green color. So kita tak nampak where is the borderline between blue and green. So itu yang kita panggil continuous spectrum. Spektrum maknanya ada banyak, daripada warna violet berubah kepada indigo, kepada blue, green, yellow, orange, red. Itu dia panggil spektrum, ada banyak, tetapi dia dalam bentuk continuous, dia berterusan. Dia tidak ada borderline untuk memisahkan dia. Okey, ini kita panggil electromagnetic spectrum.
Okey, daripada kiri ke kanan, iaitu daripada gamma ray kepada radio wave, apa yang kita dah buat sebelum ni, kita katakan bahawa the wavelength will be increased. Dan bila wavelength dia increase, frekuensi dia akan decrease. Sebab frekuensi and wavelength is inversely proportional. Cuma dalam case black body ni nak kata, ialah semua objek adalah black body. Sebab semua objek ada heat. Jadi bila objek itu ada heat, dia ada thermal radiation. Cuma thermal radiation itu bergantung kepada heat, di mana bagi objek yang sejuk, heat dia sikit, temperature dia rendah, frequency of thermal radiation dia juga akan jadi rendah. Thermal radiation tu dia memancarkan pula electromagnetic spectrum. Bagi objek yang panas, temperature dia tinggi, maka dia akan memancarkan thermal radiation, yang mana dia akan keluarkan electromagnetic spectrum juga dengan frekuensi yang tinggi. Jadi bila frekuensi tinggi, dia berada di sebelah kiri, iaitu dia berada pada visible light, ultraviolet. Okey. Tapi kalau dia punya frekuensi rendah, dia duduk belah mana? Belah microwave, radio wave. Infrared pun dikira sebagai high frequency dah. Okey. Okey. As the temperature of an object increases, temperature increase, apa jadi? The object act as a black body radiator. Bila suhu bertambah, objek itu bertindak sebagai satu jasad hitam, black body radiator. Dia memancarkan haba. Haba itu ditukar dalam bentuk thermal radiation. Di mana dalam thermal radiation pula dia akan ada electromagnetic spectrum and emits thermal thermal radiation of all wavelength. Dia berada dalam semua wavelength. Dia boleh berada dalam semua wavelength, bermula dengan gamma ray tadi sampailah kepada radio wave, bergantung kepada temperature dia. Lagi tinggi temperature, lagi tinggi frekuensi dia. Itu dia akan berada di sebelah kiri lah, dekat-dekat dengan X-ray, dekat-dekat dengan gamma ray. Figure 7.2 shows a graph of radiation intensity. Okay, kita tengok Pak CY kita ialah radiation intensity. Okay, Allah. Radiation intensity against wavelength. Okay, kita punya Pak CX ialah wavelength. Okay. Of 3 types of black bodies at different temperature. Okay. So kita ada blue star, temperature dia ialah 7000 K. K stand for Kelvin. K itu stand for Kelvin. Temperature dalam unit SI, kita ukur dalam unit Kelvin. Kemudian kita ada white star. White star ni seperti like sun. Dia punya temperature dia ialah 5270 Kelvin. Kemudian kita ada red star, temperature dia ialah 4000 Kelvin. Okay. Ketiga-tiga objek ini temperature dia tak sama. Okay. Dia kata apa pula? Shows a graph of radiation intensity against wavelength of 3 types of black bodies at different temperature. Okay. Usually, every curve graph of the black body spectrum is narrower. Black body spectrum narrower on its left. Sebelah kirinya dia lebih rapat. Which is an area with short wavelength. Lambda dia pendek kan. Sebelah kiri, makin ke sebelah kiri, lambda dia makin pendek. Makin ke sebelah kanan, lambda dia makin panjang. Okay, makin belah kanan, lambda dia makin panjang. Okay, jadi nak ceritanya ialah bila suhu semakin bertambah, kan, dia punya radiation intensity dia akan mempunyai lambda yang makin pendek. Lambda yang makin pendek. Radiation intensity dia, Pak Siwa tu, dia makin tinggi bila lambda dia makin pendek. Lagi tinggi suhu, dia punya maximum radiation intensity dia berada pada lambda yang lagi pendek. Berbanding ni kan, berbanding dengan
berbanding dengan yang lambda yang temperature yang lagi rendah. Temperature yang rendah ialah 4000 K. Dia punya maximum radiation intensity dia berada pada lambda yang lebih panjang, berbanding dengan temperature yang lagi tinggi, lambda dia lebih pendek. Temperature yang lagi tinggi, lambda dia lagi pendek, untuk dia mencapai maximum radiation intensity. Okey. So dia kata, which is an area with short wavelength and high frequency. Jadi bila lambda dia makin pendek, frekuensi dia makin tinggi lah. Bermaksud lagi tinggi suhu, lambda dia lagi pendek, dan bila lambda lagi pendek, frekuensi dia lagi tinggi. Dan lagi tinggi frekuensi bermaksud tenaga dia lagi tinggi. Itu yang dikatakan pada awalnya. When a wave has high frequency, the energy of wave also will be high. Okay? With increasing temperature, the wavelength approaching maximum radiation intensity will also get shorter. So lambda dia lebih pendek. Maximum radiation intensity itu berada pada lambda yang lebih pendek sekiranya suhu dia lebih tinggi. Jadi maknanya bila suhu tinggi, kesannya dia punya maximum radiation intensity berada pada lambda yang lagi pendek. Di mana kalau lambda dia lagi pendek, frekuensi dia lagi tinggi. Okay. Dan kita kata tadi, bila lagi tinggi frekuensi, lagi tinggi temperature, frekuensi lagi tinggi. Betul lah. Ini yang dikaji untuk black body. Okay. Dia akan memancarkan electromagnetic spectrum pada frekuensi yang tinggi bagi objek yang mempunyai suhu yang tinggi. Okey. Ini contoh. Ini contoh example of black bodies in daily life. Thermographic image of a car. Kereta pun adalah satu black body. Bukan kata kereta tu kena cat hitam baru dipanggil black body. Dah. Black body ni adalah satu objek yang mana dia boleh absorb electromagnetic spectrum yang jatuh atas dia, dan pada masa yang sama dia boleh emit thermal radiation. Thermal radiation maksudnya radiation yang melibatkan heat, termasuklah electromagnetic spectrum. Di mana frequency of the electromagnetic spectrum tu bergantung kepada temperature. Lagi tinggi temperature, lagi tinggi dia punya frekuensi. Jadi frekuensi yang lagi tinggi ni dia duduk belah kiri, sama ada di infrared ke, visible light ke, ultraviolet ke, itu frekuensi yang tinggi. Dan bila frekuensi tinggi, maka energi yang dia ada pun adalah tinggi. Itu yang kita belajar dalam tajuk wave. Energy of wave bergantung kepada dua faktor. First is the amplitude of wave. Second is the frequency of wave. So dalam cerita quantum physics ni, dia tak cerita pasal amplitude of wave, dia cerita pasal frequency of the wave will affect the energy of wave. If the wave has high frequency, the energy of wave is higher. But the frequency pula depends to the temperature of the body. If the object has high temperature, ataupun objek tu objek yang panas, maka dia akan emit the thermal radiation, electromagnetic spectrum dengan high frequency. So dia akan ada energi yang lagi tinggi. Okey. Oven heating element, dia warna berbara tu dia mengeluarkan cahaya. So maknanya dia keluarkan satu heat, maka frekuensi dia tinggi. Thermal radiation in light bulbs at different temperature. So yang lagi terang tu, radiation dia punya apa? Dia punya intensity radiation dia tinggi, bermaksud dia punya energy dia tinggi. Sebab frekuensi dia tinggi. Ini pandangan awal tentang black body. Black body radiation dipanggil. Okey, lagi tinggi suhu, lagi tinggi frekuensi, lagi tinggi energy. Tetapi dalam keadaan yang sebenarnya, apa yang kita nampak kat sini, ini yang berlaku dalam keadaan sebenarnya. Nak cerita yang ni lah. Ada masalah sikit ni. Ada masalah sikit. Allah, apa masalah dia ni?
Masalah dia sepatutnya graf kita dia tak turun. Sebab kita kata lagi tinggi frekuensi, maka lagi tinggilah nilai energi dia. Tetapi dekat sini apa yang berlaku? Lagi semakin dekat kita punya graf tu kepada pak CY, radiation intensity, kan? Dia dah makin turun balik. Kenapa dia turun tu? Maksudnya dia dah intensity dia makin berkurang. Sedangkan intensity itu dia mempengaruhi energi. Pada mulanya intensity mempengaruhi energi. Tapi bila dia kaji, dia kata didapati bahawa bila frekuensi lagi tinggi, tak semestinya dia punya intensity pun adalah tinggi. Tak semestinya intensity yang tinggi mempunyai energi yang tinggi. Tak semestinya. The energy is depends to the frequency. Nanti kita akan tengok cerita dia. Okey. Ini nak cerita yang pandangan awal. Dia dalam topik ni dia lebih kepada history lah. Daripada classical physics nak tukar kepada modern physics. Yang mana modern physics ni dia mengkaji tentang quantum lah. Quantum. Okey. Kita pergi lagi. Black body A surface that absorbs and emit all electromagnetic radiation which is ideal. That is black body. Dia boleh absorb electromagnetic radiation dan dia juga boleh emit the electromagnetic radiation. Emit thermal radiation cannot be seen by human eye. Contohnya ialah infrared. Dia sebab kita punya electromagnetic spectrum tu range dia besar. Daripada gamma ray sampai radio wave. Okay, ideal tu maknanya unggul. Dia boleh emit balik. Itu yang istimewa je tu. Dia boleh absorb electromagnetic radiation dan pada masa yang sama dia boleh emit dia punya electromagnetic radiation. Itu yang istimewanya black body ni. Okay, energy emitted by black body emission, black body radiation. Kita panggil dia sebagai black body radiation. An ideal electromagnetic radiation in the form of heat or light. Jadi dia mengeluarkan electromagnetic radiation tu dalam bentuk heat ataupun light. Okay? Tidak berlaku sampai jadi gamma ray ataupun x-ray. Dia setakat jadi light ataupun heat lah. Okay, thermal radiation in light bulbs at different temperature. Jadi kalau temperature lagi tinggi, lagi terang. Thermal radiation dia lagi tinggi lah. Oven heating element. Lagi panas, lagi terang. Maknanya lagi panas, heat dia lagi banyak. Maka dia punya intensity radiation dia lagi tinggi. Thermographic image of a car. Kita nampak kereta tu ada tempat yang merah, maknanya haba dia banyak. Kenapa dekat kawasan tu merah? Sebab dia dekat bahagian enjin. Enjin kan dia panas, dia mengeluarkan haba. So dia punya thermal radiation dia lagi tinggi. Thermal radiation termasuklah electromagnetic radiation dia akan keluarkan. So kereta itu dikira sebagai black body sebab dia boleh emit thermal radiation. Thermographic image of a car. Jadi tak samalah dekat tayar merah sebab tayar tu panas. Berlaku geseran dekat tayar. Dekat bahagian depan tu, bonet depan tu merah. Sebab apa? Sebab dia panas. Sebab dia enjin. Dekat bahagian lain tu warna dia green. Okay? Green. So maknanya dia tidak terlalu panas. Okay. Ini graf tadi samalah. Okay. Yang kita kata mula-mula ialah dia kata if the light intensity increase, maka light energy emitted pun increase. Maka light intensity, kecerahan cahaya kita tinggi, maka tenaga yang dipancarkan oleh cahaya pun tinggi. Okey. Keduanya dia kata pula, jika temperaturenya tinggi, objek kita boleh bertindak sebagai black body radiator, iaitu dia boleh memancarkan, emit the thermal radiation. Okey, jadi bagi mana-mana objek yang dipanaskan, temperature dia increasing. Temperature increase, dia boleh memancarkan thermal radiation. Maka objek itu dipanggil sebagai black body radiator. Okey. Dan semakin tingginya suhu, yang gini kita graf 7000, graf 5270, graf 4000 Kelvin tu, lagi tinggi suhu 7000 Kelvin, lebih tinggi daripada 5270.
kita dapati dia punya lambda dia makin pendek untuk dia mencapai maximum radiation intensity. Okey, lambda dia makin pendek. Bila lambda makin pendek, bermaksud frekuensi dia makin tinggi. Frekuensi yang makin tinggi bermaksud energi dia tinggi. So, dia dah proof balik yang nombor 1 bahawa bila light intensity tu tinggi, light energy emitted pun tinggi. Kenapa? Sebab bila light intensity tu tinggi, temperature dia tinggi. Dan bila temperature dia tinggi, wavelength dia jadi rendah atau frekuensi dia tinggi. Dan bila frekuensi tinggi, energi dia juga akan jadi tinggi. Okey. Okey, itu yang dikatakan oleh classical. Bila datangnya yang modern physics, dia nak buktikan yang sebelah sini ni. Kenapa graf ini dia jadi decreases ni? Nanti itu yang diceritakan oleh Einstein. Kita tengok Einstein punya teori macam mana dia kata. Apa pandangan dia? Okey. Jadi sejarahnya bagaimana? Ideas that spark the quantum physics theory. Okey. Light is an electromagnetic wave. Okey, ni yang kita dah belajar dah. Light is an electromagnetic wave that produced from the vibration of electric charge. Okey, light terhasil daripada vibration of electric charge, yang mana dia adalah salah satu daripada electromagnetic wave ataupun electromagnetic spectrum. In a hot object, bila objek dipanaskan, elektron vibrate rapidly and randomly in any direction produce light. Ini cerita bagaimana light terhasil. Light terhasil bila berlakunya vibrations of electron, yang mana bila satu objek tu dipanaskan, elektron bergerak dengan lebih laju, kan? Dia bergerak dengan secara random, maka dia akan menghasilkan satu cahaya. Itu cerita bagaimana light is produced. As the object becomes hotter, the vibration of electron become more energetic and more light will be emitted. Makin tinggi suhu dia, makin banyak elektron, makin kuat elektron bergerak sebab tenaga dia lagi tinggi, makin teranglah cahaya yang terhasil. Itu yang cerita pasal oven tadi. Lagi tinggi suhu, lagi terang nyalaan heater dalam oven tu. Kenapa? Sebab dia punya energy of electron tu makin tinggi. The electron in a hot object will vibrate in a continuous frequency range. Elektron kita, dia punya vibration dia dalam satu range yang continuous. Dia tidak ada very specific frequency. Dia boleh bergetar, vibrate in a continuous frequency range. According to the classical, ni nak cerita pasal classical dulu ni. Classical theory ni dia kata electron vibrating at the same frequency should have the same energy content. Bagi elektron yang bergetar dengan frekuensi sama, bermaksud energi dia pun samalah. Ini yang teori yang teori yang dikatakan oleh classical physics. Dia kata tenaga of partikel itu bergantung kepada frekuensi of vibration dia. Kalau frekuensi of vibration dia tinggi, maka dia mempunyai tenaga yang tinggi. The vibration frequency of electron also has no limit. Elektron ni bila dia vibrate, dia boleh pergi dengan berapa tinggi vibration dia. Frekuensi dia tak ada limit. Thus, the light energy produced by the vibration of electron can reach unlimited high values. Dia tidak ada satu limitation untuk vibration of electron yang menghasilkan cahaya. Cahaya terhasil bila elektron bergetar dengan tenaga yang sangat tinggi, kan? Maka dia menghasilkan cahaya. Itu idea awal bagaimana cahaya terhasil. However, ni nak datangnya yang modern physics pula. However, experimental result involving black body radiation are inconsistent with classical physics theory. Jadi bila yang modern physics ni datang, orang-orang saintis fizik yang modern sikit, kan, abad ke-19, dia orang datang, dia kata bila dia buat eksperimen macam tak tally je, macam tak follow je yang classical kata, yang Isaac Newton kata, yang Thomas Young kata. Macam tak konsisten dengan apa yang classical kata. Bila dia buat eksperimen tak sama.
Based on the graph of radiation intensity, graph tadi, against wavelength for black body radiation, the light intensity on the left side of the peak does not continue to increase with the increase of the wave frequency as predicted by classical theory. This controversy, ada kontroversi rupanya. This controversy in the concept of light energy has sparked the theory of quantum physics. Yang cikgu cakap tadi lah. Yang classical physics kata sepatutnya lagi tinggi frekuensi, lagi tinggi energi. Sepatutnya graf ni dia tak jadi macam ni lah. Graf kita ni sepatutnya jadi macam mana? Ni classical kata. Graf ni akan naik lagi. Lebih kurang Tetapi bila datangnya modern physics, dia kaji pasal black body, didapati bahawa selepas kita punya black body tu mencapai maximum radiation intensity, semakin ke kiri dia punya radiation intensity tu akan reduce balik. Walaupun frekuensi dia increase. Patutnya frekuensi increase, energy dia increase, so dia punya intensity of light tu lagi tinggi lah, lagi terang lah bulb kita. Tetapi dalam case black body dia tak jadi gitu. Dia punya radiation intensity dia akan drops. Dia tak selari dengan idea yang dinyatakan oleh classical physics. Ada percanggahan, ada kontroversi. Jadi datanglah modern physics. Kita tengok sejarah sikit lah classical physics dengan modern physics. Dia panggil classical theory. Classical physics ni dipelopori oleh seorang saintis yang sangat terkenal, nama dia Isaac Newton. Kita dah kenal Isaac Newton, banyak law yang Newton keluarkan, kan? Newton motion, law of motion. Ada 3. Inertia, F sama dengan ma, action and reaction. Lepas tu Newton juga keluarkan law tentang gravitation. Macam mana kita punya planet-planet ini beredar mengelilingi matahari. Newton juga dia keluarkan law Newton gravitation, universal law of gravitation. Hebatlah Newton ni. Zaman 1643 dia beranak sampai 1727. Apa idea yang Newton kata tentang quantum ni lah, tentang fizik quantum ni? Dia kata the particle nature of light. Dia kata describe light as a single stream of particle. Dia kata cahaya ni sebenarnya adalah zarah, is a particle, or corpuscle in 1704. Jadi Isaac Newton kata light is a particle, adalah zarah, bukan wave. Sedangkan kita kata tadi dalam electromagnetic spectrum dia ada 7 electromagnetic wave. Di tengah-tengahnya adalah light. Maksudnya light is a wave. Sedangkan pada mulanya Newton kata light ni adalah particle, zarah. Jadi dalam kajian Newton ni dia kata dia ada masalah, iaitu unsuccessful in explaining the phenomenon of light refraction. Ini sebab itulah dia tidak kata light is a wave, sebab dia tak dapat proof yang light tu boleh mengalami refraction due to failure in comparing the speed of light in glass and air. Sebab dia tak dapat buat satu eksperimen yang boleh membezakan the speed of light in air and in glass. So dia tak boleh nak proof bahawa light itu boleh mengalami refraction. So bila light tak boleh mengalami refraction, bermaksud light is not a wave. Itu yang dikeluarkan oleh Newton. Maka dia pun buat andaian light adalah satu partikel. The particle nature of light. Dia kata light itu adalah satu zarah, partikel. Kemudian datanglah seorang saintis yang kedua, nama dia Thomas Young. Kita ada pernah dengar nama Young's double slit experiment. Dia mengkaji tentang interference of light, where the interference is one of the phenomenons of wave. Jadi conducted double slit experiment on light in 1801 and showed
that light is a wave. Jadi daripada Thomas Young ni lah dia dapat buktikan bahawa cahaya itu sebenarnya adalah wave juga, bukan sekadar partikel. Partikel tadi sebab cahaya itu berasal daripada vibration of electron, sebab tu dia kata partikel. Tapi dia tak boleh nak proof yang phenomenons of wave yang lain. Sebab tu dia kata light is not a wave. Tapi bila datang yang buat eksperimen, dia dah dapat buktikan bahawa light boleh mengalami interference. Maka light adalah satu wave gelombang. Cuma ada masalah dalam Thomas Young ni, iaitu unable to explain the radiation spectrum produced by black body. Dia tak dapat nak fikir masalah black body ni, iaitu spectrum, radiation spectrum yang kita panggil thermal radiation tu. Thermal radiation where it also produce electromagnetic spectrum. So dia tak boleh nak proof yang tu pula dari Thomas Young. Dia dah dapat proof dah bahawa light is a wave, cuma dia nak kaji pasal black body. Black body ni bukan terhad kepada light saja, semua objek is a black body, di mana dia boleh menghasilkan thermal radiation, dan dalam thermal radiation itu termasuklah electromagnetic spectrum, iaitu light. Jadi dia dah proof, dia dah kaji pasal light, tapi dia tak boleh nak proof yang black body ni. Kemudian datang pula John Dalton, ini ahli kimia yang hebat ni. Dalton atomic model. Matter, dia kata matter consists of basic particle that cannot be further divided called atom. Jadi bila Dalton kaji, dia quantum ni dia mengkaji kepada zarah terkecil, itulah quantum. Okay. Jadi Isaac Newton dia banyak kaji pasal universe, objek-objek yang besar. Quantum physics ni dia mengkaji tentang smallest particle. Jadi Dalton ni bila dia kaji, dia kata bahawa the smallest particle yang terkecil, yang tak boleh dipecahkan pada zaman dia lah, 1766, 1844, maka dia panggil zarah terkecil itu dengan nama atom. Matter consists of basic particle that cannot be further divided. Pada masa itulah yang dipanggil sebagai atom. Same element have the same type of atom. Elemen yang sama, dia punya atom pun sama. The structure of atom dia sama. Unable to explain the light spectrum produced by atom. Dia pun ada masalah, dia tak boleh nak explain macam mana cahaya boleh menghasilkan spektrum dalam satu atom. Unable to explain the light spectrum produced by atom. Okay, kemudian datanglah seorang lagi, nama dia J.J. Thomson. Maka dalam J.J. Thomson dia kata zarah terkecil bukan atom, ada lagi yang lebih kecil daripada atom, iaitu dia jumpa elektron. Discovered negatively charged subatomic. Dia kena panggil subatomic lah sebab John Dalton dah sebut dah nama atom tadi. That is a smaller particle. Rupanya ada lagi yang lebih kecil pada atom, maka kita panggil subatom. Partikel, nama dia elektron. Dialah orang pertama yang jumpa elektron, yang mana elektron itu bercas negatif pada tahun 1897. Dalton dah matilah masa tu. Kan? Design experiment to study the behavior of electron. Dia pun mengkaji pasal elektron sebab kita kata tadi asalnya dikatakan bahawa cahaya itu berasal daripada vibration of electron, of energetic electron. Elektron nak dapat tenaga yang tinggi, dia kena panas. Itu asal-usulnya cahaya. Unable to explain the line spectrum of light produced by atom. Cuma dia ada masalah pula, dia tak dapat nak explain line spectrum. Yang kita duk tengok ini ialah continuous spectrum. Yang kita duk tengok yang ni, yang ni kita panggil continuous spectrum ni, cikgu tulis. Continuous ni dia tidak ada borderline, dia bersambung. Habis satu warna, sambung warna lain. Habis satu wave, sambung wave yang lain. Dia tidak ada borderline. Kita tak tahu dekat mana dia punya exact value yang memisahkan antara satu wave dengan satu wave, satu color dengan satu color, kita tak nampak. So itu dia tak boleh nak proof. Dia hanya boleh proof bahawa electromagnetic spectrum ni dia dalam bentuk continuous spectrum. Okay. Itu pada zaman J.J. Thomson. Dia ada problem tu, dia tak dapat proof yang line spectrum.
Bila pergi line ni dah jadi quantum lah. Quantum tu ialah line spectrum, bukan continuous spectrum. Okey, pergi lagi. Kemudian datanglah modern physics. Ni semua modern, ni dah modern physics. Yang tadi classical physics. Ini ialah modern physics. Jadi modern physics ni dia bermula dengan Max Planck. Di mana Max Planck kata introduce the concept of quantum. Keluarlah perkataan quantum. Apakah dia quantum? Quantum ni is a packet of energy. Packet of energy. Maksudnya energy ni dia bukan dalam bentuk continuous. Dia packet. Maknanya seketul. Satu. Macam kalau kita bungkus. Satu bungkus. Dia bukan macam air dalam pipe. Air dalam pipe tu kita panggil continuous. Okay? Dia seketul. Dia macam ais yang duduk dalam air. Ais tu ialah packet of energy yang dipanggil sebagai, istilahnya ialah quantum. Seketul. Dia bukan dalam bentuk liquid yang continuous. Itu yang continuous tu daripada classical physics. Okay, introduce the concept of quantum where the energy is discrete. Discrete ni maksudnya a particular energy. Dia boleh tahu energy tu dengan very accurate, particular, part by part. Sedangkan yang classical kata energy itu dia dalam bentuk continuous spectrum. Electromagnetic spectrum tu dia dalam bentuk continuous spectrum. Okay? Dia berterusan. Dia tidak ada very particular dekat mana yang memisahkan antara satu wave dengan satu wave, tak ada. Yang ni dia boleh tahu dah dekat berapa nilai untuk gamma ray, lambda dia. Berapa nilai untuk X-ray. Dia boleh tahu. Particular. Itu dia panggil quantum. And discrete energy. Particular energy. The electromagnetic wave emitted by a black body is in discrete form. Discrete ni ialah particular lah. Satu-satu. Seketul. Known as quantum of energy. Quantum of energy ni dia panggil discrete energy. Discrete ni maknanya satu-satu. Particular. Dia bukan main ambil range. Dia tidak ada range. Dia is very particular. Satu-satu. Exact value. The energy in each quantum is directly, ni dia kata ni, energy in each quantum is directly proportional to the wave frequency. Ini yang Planck kata. Energy of quantum is the packet of energy. So energy of quantum tu directly proportional to the wave frequency. Maksudnya lagi tinggi frekuensi of wave, maka dia punya quantum energy dia juga akan jadi tinggi. The intensity of radiation, is low for high frequency wave. Dialah yang pertama proof graf ni jadi yang ni. Ni Max Planck lah ni. Ini yang Max Planck buat ni. Max Planck. Dia kata the intensity of radiation is apa tadi kata? The intensity of radiation is low. Dia turun balik for high frequency of wave. Bila dia kaji pasal quantum. Quantum is a packet of energy ataupun discrete of energy. Kemudian datanglah seorang saintis yang terkenal yang menang Nobel Prize ni, namanya Albert Einstein. Introduce photon. Photon ni dia relate dengan quantum. The photon energy is directly proportional to the light wave frequency. Semua nak proof dulu ni. Max Planck kata the quantum of energy is directly proportional to the frequency. Datangnya Albert Einstein, dia introduce tentang photon. Apa dia photon? Photon is the quantum energy of light. Quantum energy of light kita panggil photon. The photon energy of light tadi dalam bentuk quantum, particular energy is directly proportional to the light wave frequency. Maknanya kalau frekuensi tinggi, energy of photon pun tinggi. Maka quantum tu ialah the packet energy of light. Kita panggil photon, quantum energy of photon. Dia akan jadi tinggi juga kalau frekuensi tinggi. Einstein quantum theory of light was successful in explaining the characteristic of photoelectric effect
that could not be explained by classical physics. Jadi classical physics ada problem benda ni telah dibuktikan oleh Albert Einstein. Okey, dia perkenalkan foton, di mana dia kata dalam foton itu dia ada quantum of energy. Dan quantum of energy of light, quantum photon tu ialah quantum energy of light. Packet energy of light is directly proportional to the frequency of the light. Kalau lagi tinggi frequency of light, maka photon of light tu, quantum energy of light akan jadi tinggi. Okey, maknanya photon, quantum energy of photon is directly proportional to the frequency of the light. And the photon energy is directly proportional to the light wave frequency. Kemudian datang pula Niels Bohr. Kemudian, ni semua ahli sains yang terkenal ni. Niels Bohr, kemudian daripada Einstein, they explain the production of line spectrum. Line spectrum yang tak dapat dibuktikan oleh J.J. Thomson tadi, telah dibuktikan oleh Niels Bohr. Bila mana dia buat eksperimen menggunakan hydrogen atom, dia tak nampak lagi dah color spectrum of light tu, daripada violet kepada red, dia tak nampak dah dalam bentuk continuous spectrum. Dia nampak dalam bentuk line spectrum. Jadi bila line, dia adalah particular value. Particular tu dia panggil quantum. Quantum is a packet of energy. Dalam setiap cahaya itu, warna cahaya itu, dia ada energi dia masing-masing. Dan dia ada satu nilai yang tertentu saja. Bukan is a continuous values. Okay. The electron in an atom orbit around its nucleus on certain shells only. Ni yang kita belajar dalam chemistry. Dalam satu atom, di tengah-tengahnya ada nukleus, dan nukleus itu dikelilingi oleh elektron mengikut orbital ataupun shell dia. Shell pertama boleh diisi sebanyak 2 elektron. Maka kalau lebih, akan diisi pada shell kedua. Boleh diisi sampai 8 elektron. Kalau lebih, isi pada shell yang ketiga. Jadi elektron yang berada pada first shell, second shell, third shell ni, dia boleh berubah-ubah. Dia boleh melompat-lompat. Dia boleh melompat. Elektron daripada shell kedua boleh turun kepada shell pertama. Dia boleh bertukar. Yang pertama boleh pergi kepada shell kedua. Dia boleh melompat. Dia kata apa? The electron in an atom orbit around its nucleus on certain shell only. The transition, pemindahan of electron from higher energy level shell to a lower energy level shell emits photon. Inilah photon yang diperkenalkan oleh Einstein. Daripada mana datangnya photon? Asalnya cahaya dikatakan terhasil bila elektron bergetar dengan tenaga yang sangat tinggi. Itu masa zaman Isaac Newton. Bila datangnya fizik moden ni, dia kata photon diperkenalkan oleh Einstein. Photon is the energy, quantum energy of light. Quantum energy of light. Quantum ni ialah specific value energy of light. Is not a continuous value. Okey, jadi daripada mana photon ni terhasil? Jadi bila Niels Bohr kaji photon itu, photon is a light, is a quantum energy of light. Dalam light tu ada energy. Dia kata, Niels Bohr kata photon itu terhasil bila mana elektron yang duduk dalam higher level energy of shell, bila dia lompat pergi kepada lower level energy of shell, pada masa tu dia akan emit satu cahaya yang dipanggil dengan nama photon. Dan photon itu dia ada energy. Dia dalam bentuk cahaya dan dia ada energy. Dan energinya very specific yang dipanggil sebagai quantum. Quantum adalah packet energy, discrete energy. Okey, itu dikenalkan oleh Niels Bohr. Maka datanglah last sekali ialah Louis de Broglie introduce the hypothesis on the wave nature of particle. Dia mengkaji pasal partikel. Pada masa yang sama didapati partikel itu boleh bersifat sebagai wave. Ini yang tak boleh nak dibuktikan oleh
Isaac Newton mula-mula sekali buat, dia hanya mengatakan bahawa light adalah partikel. Dia tak boleh nak proof bahawa light adalah wave. Jadi last sekali de Broglie datang, dia pun buktikan bahawa wave nature of particle. Partikel itu bersifat seperti wave. Einstein and de Broglie postulated the idea of wave-particle duality. Dia wave ni dia boleh jadi particle, dia boleh jadi wave. Of light, dia mengkaji tentang cahaya. Light and all subatomic particle yang kita panggil elektron, proton, neutron lah. Itu dia panggil subatomic. Jadi de Broglie dengan Albert Einstein ni dia bergabung, dia mengkaji pasal light, di mana dalam light tu dia kata adanya photon. Photon tu maksudnya light itu ada energy. Photon is the energy of light. Quantum energy of light. Itu photon. Yang mana quantum energy of light tu pula is directly proportional to the frequency of the light. Okey. Ini yang tadilah. Isaac Newton dikata describe the particle nature of light, unable to explain the refraction of light. Maka dia hanya state bahawa cahaya, light is a particle. Datang Thomas Young, showed light as a wave sebab dia berjaya buat eksperimen interference of wave. Dia dapat buktikan bahawa light ni sebenarnya bukan sahaja partikel, dia juga wave. Cuma dia ada masalah lain, iaitu dia tak boleh nak settlekan masalah tentang black body radiation. Kemudian datangnya Dalton mengkaji tentang atom. Dia jumpalah the smallest particle that cannot be, tak boleh nak dipecahkan lagi, nama dia ialah atom. Tapi dia ada masalah, dia tak boleh nak explain pasal spectrum line of light. Light spectrum. Light spectrum. Dia tak boleh nak kaji. Datang J.J. Thomson discovered negatively charged subatomic particle, namanya elektron. Maknanya dalam atom tu ada subatom yang lebih kecil lagi, nama dia elektron, yang bercharge negatif. Tapi dia unable to explain the light spectrum produced by atom. Lebih kurang macam Dalton lah, bahawa light tu dia ada spektrum. Spektrum tu maksudnya dia ada siri yang 7 colours tu lah. Nak explain tu tak boleh. Datanglah yang quantum punya orang, yang modern physics, bermula dengan Max Planck, introduce the idea of quantum. Quantum, apa dia? Packet energy. Packet of energy. Packet of discrete energy. Discrete ni maknanya particular energy. Packet tu seketul lah packet. Sebungkus, tapi sebungkus itu dalam nilai yang tertentu. Electromagnetic wave emitted by a black body is in discrete packet of energy, ataupun dipanggil quantum of energy. Maka dia keluarkan formula E equals to HF, where E is the energy of the photon, is directly proportional to the frequency of the wave. So itu dapatlah formula EHF. Kemudian datangnya Einstein develop Planck theory. Okay, dia kaji pasal Planck punya teori by stating the light exists in quantum quanta. Quanta tu ialah photon. Photon is the quantum energy of light. Photon tu dia spesifik pada light. Quantum energy of light maksudnya light tu ada energy yang discrete, certain values tertentu. From E equals to HF, relate the kinetic energy of the photoelectrons that are emitted with light frequency. Discovered the photoelectric effect. Nanti kita akan tengok topik last, photoelectric effect, Einstein punya cerita. Kemudian datangnya Niels Bohr, the line spectrum is produced by hydrogen atom. Niels Bohr buat kajian, didapati bahawa light itu dia bukan dalam bentuk, dia boleh dalam bentuk spektrum, continuous spectrum, dia boleh dalam bentuk line spectrum. Jadi bila dia jumpa line, itu telah membuktikan yang Planck punya idea pasal quantum. Quantum ni is very specific energy. Itu kita panggil quantum. Jadi bila dia jumpa line tu maknanya specific line lah. Kalau kita buat spektrum, continuous spectrum, dia macam kita mewarna continuous. Tapi bila line satu garis, maka dia very specific values. The line spectrum is produced by hydrogen atoms. Photon are emitted when electron transmit from high energy level to low energy level. Dia pun proof yang Einstein punya. Einstein kata photon. Itu photon ni apa dia? Quantum energy of light. Jadi dia kata bahawa bila mana elektron tu dia transition, dia berpindah daripada high level of energy kepada low level of energy, dia pada masa tu dia akan emit satu cahaya yang dipanggil dengan nama photon.
Last sekali Louis de Broglie, dia yang mengkaji tentang partikel itu sebenarnya boleh bersifat seperti wave. Introduce a hypothesis that particle can also show wave properties. Einstein and de Broglie postulated the idea of wave-particle duality of light and all subatomic particle. Okay, quantum of energy. Okay, kita tengok sikit lagi. The electromagnetic spectrum may be a continuous spectrum or a line spectrum. Okay, electromagnetic spectrum, kita tahu tadi dia ada 7 wave dekat dalam tu. Dia boleh dalam bentuk continuous spectrum ataupun dia juga mungkin dalam bentuk line spectrum. Jadi bila line spectrum dia dalam bentuk quantum. Quantum ni is very specific. Itu line. Kalau continuous dia bukan quantum lah. Figure 7.1, 7.5 shows example of a continuous spectrum. Kita tengok continuous spectrum dia macam mana. Dia continuous lah, bersambung je. Daripada warna violet sampai merah tu tak tahu kat mana borderline dia. And line spectrum respectively, line spectrum dia very specific. Ni dia panggil quantum. Okay, jadi quantum for the light kita panggil, quantum energy of light kita panggil dengan istilah photon. Daripada mana? Daripada elektron yang berpindah daripada satu shell yang high level energy kepada low level energy. Sebab shell tu bukan satu, ada 1, 2, 3 banyak shell kan, sebab bergantung pada bilangan elektron. So nampak line tu is very specific, very particular energy yang dipanggil dengan istilah quantum. Dan quantum energy of light kita panggil dia pula dengan istilah photon. Okay. The dispersion of white light by a prism produce a continuous spectrum. Jadi kalau kita lalukan cahaya kepada prism, kita nampaklah warna-warna pelangi terhasil. Dia dalam bentuk continuous spectrum. Cahaya tu straight, tak tahu kat mana dia punya pemisah, tak ada. Tak ada borderline. Continuous spectrum consisting of 7 visible colours. Okay, warna pelangi lah. This spectrum has a wavelength range. Dia dalam bentuk range lah. Dia tidak ada specific values. This spectrum has wavelength or range from 400 nanometer to 750 nanometer. The visible light spectrum is said to be continuous because there is no separation gap between each color. Tak tahu dekat mana dia punya borderline, sebab tu dia panggil continuous. The line spectrum produced by an excited atom in a series of colored line with a unique wavelength and frequencies. Jadi bila dalam bentuk line ni, dia terhasil bila elektron yang berada pada high energy level berpindah kepada low energy level, dia produce light yang kita panggil photon, maka dia produce satu line. Line tu dia panggil, tapi banyak level of energy ada, maka banyaklah spectrum line yang kita akan dapat nanti. Each element produce a spectrum with a series of its own distinctive line. Jadi satu elemen tu dia ada banyak dia punya shell. Jadi pada setiap shell tu, shell 3 kepada shell 2, shell 2 pada shell 1, so dia akan produce dia punya line dia masing-masing. Dan setiap line itu mewakili satu nilai energi dia. Okay. Therefore the line spectrum can be used to identify the presence of element. So daripada line tu kita boleh tahu berapa nilai energi dia, kita boleh tahu apakah elemen tu sebenarnya. Nak lebih accurate lagi lah. Table 7.1 shows the frequency and quantum of energy values of the line spectrum produced by mercury vapor lamp. Ni dia buat kajian kepada mercury vapor, wap mercury. Di mana mercury ni pun dia boleh produce 7 colours. Sebab dia bila melibatkan cahaya dia ada 7 colours, cuma dia lalukan cahaya tu kepada mercury vapor. Jadi bagi violet dia punya frekuensi dia ialah 7.41. Energy quantum, pada satu nilai frekuensi ada satu nilai energy. Dia very specific. Itu dia panggil quantum tu. 4.91 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Kalau blue line spectrum pula, dia punya frekuensi dia 6.88 10 kuasa 14 Hz. Energy quantum dia 4.56. Dia bukan dalam bentuk range lagi dah. Dia bentuk specific values. That is quantum. Green line spectrum color, frekuensi dia 5.49, energy quantum dia 3.65. Yellow orange,
and frekuensi dia 5.19, energy quantum 3.44. Apa yang kita nak tengok kat sini, nak cerita sini ialah nilai frekuensi ni makin berkurang. Okay, violet frekuensi paling tinggi, red frekuensi paling rendah. Violet lambda paling pendek, red lambda paling panjang. Dia terbalik lambda daripada violet kepada red, lambda dia increase, but the frequency is decrease. Bila frekuensi decrease, apa yang kita boleh nampak tentang energy quantum? Energy quantum pun decrease. Itu yang dikatakan energy quantum, packet energy, discrete energy is directly proportional to the frequency of the wave. Wave sini merujuk kepada light lah. Okay, continuous spectrum, the visible light is considered continuous because there is no gap separation between each color of spectrum. Tak ada gap, tak ada borderline. Manakala dalam line spectrum, jadi visible light ni dia boleh dalam bentuk continuous spectrum, dia boleh dalam bentuk line spectrum, boleh dua-dua. Okay, tengok macam mana cara kita mengkaji dia lah. Okay, the line spectrum shows the electromagnetic radiation of specific frequency. Okay, satu nilai frekuensi spesifik tu yang kita panggil quantum tu, specific values. Every line in the line spectrum is caused by the transition. Satu-satu line tu macam mana dia boleh terhasil, itu kita panggil photon. Satu warna, satu garisan warna itu adalah mewakili satu photon. Sebab foton adalah cahaya yang terhasil bila mana elektron tu excite. Dia berpindah. Dia teruja apabila dia berpindah daripada high energy level to the low energy level of the shell. From one quantum state to another quantum state involving electron. So satu line mewakili satu photon. Frequency increase, energy quantum also increase. Tu yang dia kata energy quantum is directly proportional to the frequency. Quantum, okay, kita tengok. Quantum of energy is discrete energy packet and not a continuous energy. Discrete tu maksudnya a specific values. Tu dia panggil quantum. The energy depends on frequency. Energy depends on the frequency of the wave. According to Max Planck and Albert Einstein quantum theory, light energy exists on the form of energy packet. Light energy exists on the form of energy packet. Energy packet tu kita panggil quantum. Energy packet tu kita panggil photon. Energy packet, quantum of photon. Photon are light energy transferred in quantum energy. Photon are light, dia adalah cahaya, light energies transferred in quantum of energy, dalam bentuk packet energy quantum. The photon energy is directly proportional to the frequency of light wave. The higher the frequency of light wave, the higher the energy quantum of photon. Okay, so dia dapat dah tulis satu relationship yang ni. The photon energy is directly proportional to the frequency. So dia nak tukar daripada simbol proportional directly the frequency, nak tukar kepada equals, maka dia kena tambah satu huruf baru. Dia kena define satu huruf baru. Di sini dia guna huruf H, yang mana apa-apa huruf pun dia guna boleh je, tetapi dia kena mention what is the letters, represent what. So huruf H di situ dia mewakili satu constant. Apa-apa huruf pun dia constant. Cuma dia guna huruf H, yang mana H itu mewakili nama dia ialah Planck constant. Di mana bila constant nilai dia tetap lah. Berapa nilai Planck constant ni? Kena, kalau boleh hafal lah. 6.63 10 kuasa negatif 34 Joule second. So dapatlah satu formula yang menceritakan tentang relationship between the energy, the quantum energy, the photon energy dengan frekuensi. The photon energy, the quantum energy dengan frekuensi. That the photon energy is directly proportional to the frequency. Okay, maka kita cuba tengoklah soalan dia. Okay, kita tengok sikit. Light is a type of electromagnetic wave.
It is also behave as a particle. Asalnya dia particle sebab dia terhasil daripada vibration of energetic electron. Other types of wave in the electromagnetic spectrum can also behave as particle. Maknanya kita ada infrared, kita ada ultraviolet, kita ada radio wave, microwave. Dia tu wave, asal kita kata wave, tapi dia juga boleh bersifat seperti particle, macam juga kita punya light. Light boleh jadi particle, light juga boleh jadi wave. Okay, contoh soalan, example 1. Compare the energy of 400 nanometer and 750 nanometer light photon. Okay, cahaya dia ada 7 colors. Setiap colors itu ada energy dia. Jadi bila kita kata photon, dia ada specific energy. Dan specific energy datangnya daripada specific frequency. Dan specific frequency datangnya daripada specific lambda wavelength. Okay. Solution. Identify the problem. Problem ni apa? Nak compare energy 400 nanometer dengan 750 nanometer light photon. Jadi kita ada 400 nanometer photon and 750 nanometer photon. Identify the information given. Kita ada Planck constant. Nilai dia 6.63 10 kuasa negatif 4. Kita ada speed of light 3.00 10 kuasa 8 meter per second. Lambda tadi, lambda 1 400 nano. Nano ialah 10 to the power of negative 9. Ni kena ingatlah prefix ni. Wavelength yang kedua 750 nanometer, 10 to the power of negative 9. So kita nak cari apa ni? Kita nak cari energy. So energy tadi formula dia HF. Okay, frekuensi ni kita dah belajar dah daripada tajuk wave. V sama dengan F lambda. Okay, maka kalau kita nak cari F, dia akan jadi V over lambda. Dan bila kita kata photon, dia merujuk kepada light. Maka bila light, speed dia, kita guna speed of light. Speed of light, dia ada simbol dia yang tersendiri. Apa simbol speed of light? Kita guna huruf C. Maka kita tukar kita punya simbol F kepada C over lambda. Sebab V tu ialah speed. Dan speed sini spesifik kepada photon. Yang mana photon is the quantum of light. Photon is the quantum of light. So kita tukarlah V kepada C. Maka formula kita tu dia akan jadi apa? E equals to asalnya HF, dia akan jadi H C over lambda. So inilah cerita dia. Macam mana dia dapat? So kita pun gantikan energi yang pertama, dia punya H Planck constant 6.63 10 kuasa negatif 4 darab dengan C speed of light, cuma yang berbezanya ialah lambda. Lambda yang pertama ialah 400 nanometer 10 kuasa negatif 9. So kita dapatlah 4.97 10 kuasa negatif 19 joule. E2 H yang sama, C yang sama, cuma beza dia ialah lambda 750 nanometer. Kita dapat 2.65 10 kuasa negatif 19 joule. Apa conclusion yang kita boleh kata? The shorter the wavelength, 400 nanometer. Apa yang kita dapati? The higher the photon energy. Maksudnya lambda dia lagi pendek, kan? Yang mana bila lambda pendek, frekuensi lagi tinggi. Kesannya, the photon energy kita pun akan jadi lebih tinggi. So itu yang kita kata energy is directly proportional to the frequency. Okay, quantum of energy, Planck's quantum theory. Discrete energy, packet and not a continuous energy. Dia kata discrete tu maknanya quantum. Quantum tu is a particular. Light exists in quanta. Cahaya itu dia dalam bentuk kuanta. Kuanta tu kita panggil photon lah. Photon is quantum energy of light. Photon energy size of the radiation depends on frequency. Formula E sama dengan HF, kita dah buat tadi. Speed of electromagnetic radiation in vacuum sama dengan speed of light 3 kali 10 kuasa 8. Okay, yang ni formula ni yang cikgu cakap tadi lah, asalnya daripada V sama dengan
F lambda. Cuma V tu kita tukar kepada C sebab kita kaji pasal light. Maka speednya speed of light. Speed of light simbol dia adalah C. So frekuensi C over lambda, maka dapatlah E sama dengan H C over lambda. Frequency increase, energy quantum also will be increase. Lambda decrease, energy dia akan jadi increase. Okay. Wave particle duality. Ini yang dikaji oleh siapa? Yang last kali iaitu Louis de Broglie. Okay, yang ni kita akan sambung semula lah. Jadi untuk bahagian pertama, cikgu punya video, kita berhenti situ dulu. Yang ni kita akan sambung balik semula. Okay, kita berhenti situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.